A person's soul ang tubag depende kung unsang relihiyon na ang bote mong ipasabot. Pag relihiyon na tinukod sa dili manluluwas, dili na makaluwas. Apan ang tinukod sa manluluwas, makaluwas. Efeso Kapitulo 5, 23-25. Si Kristo ang bana, ang simbahan na itukod iyang asawa, o siya ang manluluwas sa iyang simbahan. Makaluwas ba ang simbahan niya nito? Makaluwas. Kay siya ang pagaluwason sa manluluwas. So ang pangutana, depende sa relihiyon na buti mong ipasabot. Kung relihiyon na tinukod sa manluluwas, makaluwas. Apan kung relihiyon na tinukod sa dili manluluwas, Iwas. mo nang relihiyon na makaimpas. Impas. Iwas. Si Kristo wala magtukod og relihiyon na makaimpas sa atong maka. Nagtukod sa relihiyon aron makaluwas. Manong tubag sa kamutan. Next question. Last question, bro. Yung din adunay limalhin nga tao tungod kay ang dumala sa mga sikta, gidungog ka makaayo. Layo na yung punto sa iyang pangutana ni nani. Makapatinuod pa dahil sa usa ka relihiyon kung ang relihiyon nga nagdumala nini makaayo. Mateo Kapitulo 7, versikulo 21 hangtod sa 23. O sa magiyon sa Ginoo. Dili ang tanan mag-ingon kanako Ginoo, Ginoo, makasuod sa harian sa langit. Kung kanto lamang nagtuman sa buton sa pamahan nato sa langit daghan na mag-ingon nato at tawag Ginoo, Ginoo. Dili ba naghimo man kami mga milagro? Nagpagawas kami sa mga demonyo, naghingilin tungod sa imong ngalan. Sa tubag sa Ginoo, pahawa kamo kanako mga mamumuhat sa daotan. Kay pwede man nga ang yawa maghimog milagro. Unang Tesalonica Kapitulo 8, versikulo 10. Si Satanas adunay gahom sa paglimbong pinaagi sa paghimo o katingalahan o mga milagro. Sa ato pa, dili tanang milagro nga nakita nato iya sa Dios. Na ay mga milagro kagigamahan sa gahom ni Satanas, na ay mga tao naghimog milagro ginamit ang ngalan sa Ginoo, apan ang Ginoo miingon mga mamumuhat kamo sa daotan. Ngano man? Nganong di naman sa Ginoo?